السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب صرف اور صرف غلامان رسول ہی دیں، جو غدار رسول ہوں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کو تسلیم نہ کرتے ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا انکار کرتے ہوں، وہ دشمنان رسول میرے سلام کا جواب نہ دیں۔ اور نور حسن رضوی نیٹ ورک کو بھی سنی مسلمان وفادار رسول ہی سبسکرائب کریں، جو اپنے آپ کو غلام رسول سمجھتے ہیں، حضور کا امتی سمجھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جو اپنے آپ کو باندھے ہوئے ہیں۔ صرف وفادار رسول ہی چینل کو سبسکرائب کریں، وفادار رسولوں کی ہی ضرورت ہے۔ بہرحال آپ حضرات اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں۔ آج میں بتانے والا ہوں، یہ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں معاذ اللہ کہ بریلوی تو انگریزوں کا ایجنٹ ہے، اعلیٰ حضرت تو انگریزوں کا ایجنٹ تھے۔ آئیے میں ایک چیلنج کرتا ہوں کہ تم اگر حلالی ہو اور حرامی نہیں ہو تو پھر یہ ثابت کر دو کہ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے۔ اگر تم نے ثابت کر دیا تو 1,00,000 روپے کا انعام دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ اور میرے ساتھ کون کون ہیں ذرا وہ بھی مجھے کمنٹ میں بتا دیں، ٹھیک ہے؟ کون کون انعام دینے کے لیے تیار ہیں؟ بہرحال اگر یہ ثابت نہ کر سکے تو بیچ چوراہے پہ کھڑا کر کے قتل کیا جائے گا، سمجھے؟ شیطانوں شرم نہیں آتی تمہیں جھوٹا الزام لگاتے ہوئے؟ جس طرح میں کہتا ہوں کہ میرا تم کوئی ایک حوالہ غلط ثابت کرو، بیچ چوراہے پہ قتل کر دو، تو اسی طرح میں تم سے کہتا ہوں کیا وہ بحث و مباحثہ کرو اور تم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو معاذ اللہ انگریزوں کا ایجنٹ ثابت کرو۔ اگر تم نے کر دیا تو 1,00,000 روپے کا نقد انعام میں دوں گا، اور نہیں کیا تو بیچ چوراہے پہ کھڑا کر کے تمہیں قتل کیا جائے گا۔ اگر یہ شرط راضی ہے، اس شرط سے راضی ہو، منظور ہے، تو آؤ، کون شیطان ہے جو مجھ سے بات کرے گا؟ خیر آئیے میں ان انگریزوں کے ایجنٹوں کو میں دکھاتا ہوں۔ بہت پوری حقیقت ہے، بہت دور سے یہ واقعہ ہے، یہ سب یہاں سے جو ہے یہ چلا آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں، بہرحال جب انہوں نے جنگ کی خبر سنی تو یہ دیوبندی جو ہے اپنی جگہ چھوڑ چھوڑ کے بھاگ نکلے، سمجھے؟ بہرحال آئیے آج میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں سے دیکھیے یہ جو نشان لگا ہوا ہے، دکھاتا ہوں کہ انگریزوں کا ایجنٹ کون ہے، انگریزوں کا وفادار کون ہے۔ آپ خود بھی دیکھ لیں اور پھر میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ کہہ رہے ہیں جھوٹی افواہ اڑی اور ایک غدر برپا کرنے کے چھپے کھلے مجموعوں میں چرچے شروع ہوئے، یعنی ایک شورش ہو گئی۔ بہرحال جگہ جگہ افواہیں اڑنے لگی ہیں نا، جگہ جگہ بات چیت ہونے لگی۔ خیر کوئی بات نہیں ہے، چرچے شروع ہوئے تھے۔ تباہ ہونے والی رعایا کی نحوست تقدیر نے ان کو جو کچھ بھی سمجھایا اس کا انہوں نے نتیجہ دیکھا۔ کنہوں نے؟ جنہوں نے انگریزوں سے لڑائی کی، یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کا نتیجہ دیکھا۔ ان کی نسل دیکھ رہی ہے جن کے سروں پر موت کھیل رہی تھی۔ انہوں نے کمپنی کے امن و امان، سمجھے جناب، کمپنی کے امن و عافیت کا زمانہ قدر کی نظر سے نہ دیکھا اور اپنی رحم دل گورنمنٹ کے سامنے بغاوت کا علم قائم کیا۔ فوجیں باغی ہوئیں، حاکم کی نافرمان بنی، قتل و قتال کا بند بازار کھلا اور جواں مردی کے غرہ میں اپنے پیروں پر کلہاڑیاں ماریں۔ اس بھیانک منظر میں ہزارہاں بندگان خدا ناگردہ گناہ بھی پھانسی چڑھائے گئے
جن کے بچے یتیم، بیویاں بیوہ ہوئیں، اطراف کے شہر شہر اور قصبہ قصبہ میں بد امنی پھیل گئی۔ حاکم کے انتظام کا اٹھنا تھا کہ باہم رعایا میں برسوں کی دبی ہوئی عداوت نکلنے اور خدا جانے کس کس زمانے کے انتقام لینے کا وقت آ گیا کہ جدھر دیکھو مار پیٹ۔ سمجھے جناب؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ دیوبندی کہہ رہے ہیں۔ یہ دیوبندیوں کی کتابیں میں دکھا چکا ہوں، دونوں کتابیں شروع میں۔ یہ دیکھیے حصہ نمبر اول ہے، تذکرۃ الرشید کتاب کا نام ہے، اور یہ حضرت الحاج مولانا عاشق الہی میرٹھی، مولانا عاشق الہی میرٹھی نے یہ کتاب کو لکھا ہے، اور یہ کتاب چھپی ہے دارالکتاب دیوبند۔ کہاں سے؟ دیوبند سے چھپی ہے۔ بہرحال یہ دونوں کتابیں میرے پاس رکھی ہیں، حصہ اول حصہ دوم دونوں ہیں۔ آپ نے کیا سنا؟ مجھے یہ سنانا مقصد ہے۔ یہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ تباہ ہونے والی رعایا کی نحوست۔ تقدیر نے ان کو جو کچھ بھی سمجھایا اس کا انہوں نے نتیجہ دیکھا، اور ان کی نسل دیکھ رہی ہے کہ جن کے سروں پر موت کھیل رہی تھی۔ موت کس کے سروں پر کھیل رہی تھی؟ جنہوں نے کمپنی کے امن و عافیت کا زمانہ قدر کی نظر سے نہ دیکھا، جنہوں نے انگریزوں سے لڑائی لی، جنہوں نے انگریزوں کو بھگایا ہندوستان سے، ان کو بول رہے ہیں یہ شیطان کے پتر ہمیں جو ہے معاذ اللہ کہتے ہیں انگریزوں کے ایجنٹ، انگریزوں کے ایجنٹ۔ تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے تو اس کتاب کا انکار کر کے دکھاؤ۔ بکواس کرنا بند کرو، منہ میں بریلی شریف کا ڈائریکٹ بانس ڈالتا ہوں میں۔ بہرحال ہمت ہے تو اس کتاب کا انکار کرو۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اور اپنی رحم دل گورنمنٹ کے سامنے بغاوت کا علم قائم کیا، فوجیں باغی ہوئیں، حاکم کی نافرمان بنی، قتل و قتال کا بند بازار کھلا، اور جواں مردی کے غرہ میں اپنے پیروں پر کلہاڑیاں ماری۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے انگریزوں سے جنگ کی تھی ان کو کہہ رہے ہیں۔ بہرحال آئیے میں دوسری چیز دکھاتا ہوں، ہے دکھانے کو تو بہت کچھ ہے۔ دیکھیے یہ سب انہی کی باتوں سے سب بھرا ہوا ہے۔ یہ کمینے انگریزوں کے غلام تھے، انگریزوں کے ایجنٹ تھے، سمجھے؟ یہ دیکھو یہ باغیوں کہہ رہے ہیں نا، باغیوں۔ ایک منٹ میں یہاں سے دکھاتا ہوں کیا ہے۔ حافظ امین صاحب کے ہمراہ تھے کہ بندوقچیوں کے مقابلہ ہو گیا۔ یہ نبرد آزاد کیا لکھا ہے یار، نبرد آزما دلیری جتھا اپنی سرکار کے مخالف باغیوں کے سامنے بھاگنے یا ہٹ جانے والا نہ تھا۔ دیکھ رہے ہیں جناب، اپنی سرکار کے مخالف باغیوں کے سامنے سے بھاگنے یا ہٹ جانے والا نہ تھا۔ کون؟ حافظ امین علی جلال آبادی۔ یہ حافظ امین علی کون سا ہے یہ تو یہی جانیں گے۔ بہرحال اعلی حضرت حاجی صاحب، یہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ، یہ ہمارے اعلی حضرت نہیں بلکہ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اعلی حضرت ہیں، سمجھے جناب؟ بہرحال میں بہت کچھ دکھانے والا ہوں، بس آگے کی چیز اور میں تمہیں دکھاؤں گا ذرا دو جگہ۔ یہ سب دیکھ لیں، یہ کتنے بڑے سالے انگریزوں کے ایجنٹ، کمینے، بدبخت، اور آج ہمیں بدنام کرتے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی۔ یہ دیکھیں، مفسدوں کے سوا اس کے اپنی رہائی کا کوئی چارہ نہ تھا۔ بہرحال یہ سب نہیں، آپ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ خود پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں، میں تو صرف وہ دکھا رہا ہوں کہ یہ
रशीद अहमद गंगोही अंग्रेजों का कितना बड़ा एजेंट था। ये आ गया, देखिए ये यहां से ये जिला बदर हुए, यहां से अपने मकान छोड़ छाड़ के भागने लगे। बहरहाल ये देखें, अंग्रेजों ने पूछा कि भाई तुम तो बागियों के साथ थे और हमसे जंग लड़ रहे थे, पता है? तो क्या कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम बागियों के साथ नहीं थे, यानी हम उनके साथ नहीं थे जो हुकूमत से लड़ रहे थे। ये देखो ये लिखा है ना सब, ये इल्जाम ही इल्जाम और बहुतान ही बहुतान। उस वक्त रिहा किए गए और आप बखैर व आफियत वतन मारूफ को वापस आए। खैर ये देखिए अभी आगे की चीज मैं दिखाने वाला हूँ। अब देखिए ये यहाँ पे गिरफ्तारी, हवालात और रिहाई। बहरहाल देखिए यहां से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है तो ऊपर से भी बस। अच्छा, जिधर जाएं यही तज़किरा के आज फलां रईस फांसी दिया गया और फलां शख्स कत्ल किया गया, और जहां देखिए यही जिक्र मज़कूर के वो बागी समझा गया और उसको बजुर्म फसादी सूली चढ़ाया गया। वो रुपोश है और उसकी तलाश है। गर्ज ऐसी घबराहट के गमजान था कि हर औरत को बेवा हो जाने का हर वक्त खतरा था और हर बच्चा को कदम कदम पर यतीम हो जाने का अंदेशा व गम। हजरत मौलाना को ये बात मालूम हो चुकी थी कि आपका नाम भी मुश्तबा और काबिल अख्ज़ मुजरिमों की फहरिस्त में दर्ज हो चुका है। यानी रशीद अहमद गंगोही का जो नाम था वो मुजरिमों में, किन मुजरिमों में? जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की थी, उन मुजरिमों की लिस्ट में शामिल हो चुका था। बहरहाल दर्ज हो चुका था और आपकी गिरफ्तारी व तलाश में दोष आया चाहती है, मगर आपको इस्तिक़लाल बने हुए खुदा के हुक्म पर राजी थे और समझे हुए थे कि मैं जब हकीकत में सरकार का फर्माबरदार हूं। देख लीजिए जनाब, खुद ही कबूल रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद ही कबूल रहा है। नज़्द की नाजायज औलादो, देव के बंदरों, देव के पुजारियों, अब बचाओ इस जुर्म को, इसका जो ये कबूलनामा है, जरा इससे छुटकारा लेके दिखाओ मेरे सामने। मुंह में बरेली शरीफ का बांस डालूंगा। कहता है मैं जब हकीकत में सरकार का फर्माबरदार रहा हूं तो झूठे इल्जाम से मेरा बाल भी बीका ना होगा, और अगर मारा भी गया तो सरकार मालिक है। कौन सरकार? अंग्रेजी हुकूमत को ये सरकार बता रहा है और हम हुजूर को सरकार कह दें तो इन शैतानों के पेट में दर्द होने लगता है कि सरकार कह दिया। शैतान कहीं के। कहता है सरकार मालिक है, उसे इख्तियार है जो चाहे करे। समझे? अपना तो बाल बराबर भी फिक्र ना था, अलबत्ता इसको बाल बराबर फिक्र नहीं थी। यहां क्या कह रहा है कि उसे इख्तियार है जो चाहे करे, मगर तकबीयतुल ईमान में क्या लिखा इन शैतानों ने? मैं आपको दिखा चुका हूं पहले ही कि इन्होंने लिखा कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसे किसी बात का इख्तियार नहीं। बताइए मुसलमानों, अंग्रेजी हुकूमत को इख्तियार है वो जो चाहे करे, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगर ये जुमला बोल दिया जाए तो इनके पेटों में दर्द होता है। ये शैतानों से मोहब्बत रखते हैं, ये दुश्मनाने रसूलों से मोहब्बत रखते हैं। समझे मुसलमानों? अब मैं मुसलमानों से सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करो, अपने ईमान की हिफाजत करो, इन शैतानों से बचो, इन शैतानों से दूर रहो ताकि आपका ईमान सलामत रहे। बहरहाल अब ये देखिए, अब मैं ये दिखाता हूं। जिस वक्त हाकिम के हुक्म से अदालत में बुलाए जाते तो जाहिर होकर बेतकल्लुफ गुफ्तगू करते और जो वो दरियाफ्त करता बेतकल्लुफ उसका जवाब देते थे।
आपने कभी कोई कलमा दबा कर या जबान को मोड़कर नहीं कहा, किसी वक्त जान बचाने के लिए तकिया नहीं किया, जो बात कही सच कही। और देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद ही कह रहे हैं, जो बात कही सच कही, सच। अब देख लीजिए इन देव के बंदरों का सच। इसीलिए मैंने आज ये ऑडियो बनाया कि ये बहुत हमको जो है अंग्रेजों का एजेंट कहते हैं, आला हजरत को अंग्रेजों का एजेंट कहते हैं, शैतान के पुत्र। आज मैं इन्हीं के घर से दिखा रहा हूं कि अंग्रेजों का एजेंट हकीकत में है कौन। बहरहाल मेरे पास और बहुत सारे सबूत हैं, बहुत सारे सबूत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से थानवी को 600 रुपए माहनामा भी मिलता था, वो किताब ही छापना बंद कर दी इन लोगों ने। किताब का नाम था मकालिमुत सदरैन। इन शैतानों ने वो किताब ही छापना बंद कर दी। खैर, जो बात कही सच कही और जिस बात का जवाब दिया खुदा को हाजिर और नाजिर समझकर, बिल्कुल वाक़े के मुताबिक और हकीकत हाल के मुवाफिक। कभी आपसे सवाल हुआ कि रशीद अहमद तुमने मुफसिदों का साथ दिया, यानी जो हमसे लड़ रहे थे तुम उनके साथ थे? तो कहता है और फसाद किया, यानी उस हाकिम ने पूछा, ओ मौलवी रशीद अहमद गंगोही, तुमने मुफ्तियों का साथ दिया और फसाद किया? अब जवाब सुनिए। आप जवाब देते हैं, हमारा काम फसाद का नहीं। क्या हमारा काम फसाद का नहीं? कौन कहता है? रशीद अहमद अंधा, रशीद अहमद गंदा, रशीद अहमद गंगोही ये कहता है कि हमारा काम फसाद का नहीं, यानी हमारा काम लड़ने का नहीं है। ना हम मुफसिदों के साथी, ना हम मुफसिदों के साथी, क्या? ना हम मुफसिदों के साथी। वो कह रहा हम लड़ने वालों के साथी नहीं है, हमने उनका कभी साथ नहीं दिया, हम कभी उनके साथ ही नहीं रहे जो अंग्रेजों से लड़े। अबे शैतानों, इस हवाले को गलत साबित करो, इस हवाले को गलत साबित करो मेरे। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो फिर इस हवाले को गलत साबित करो। तुम्हारे सामने किताब रखी है, वो खुद ही कहता है कि हम मुफसिदों के साथ नहीं रहे और हम मुफसिदों के साथी नहीं है, हम उनके साथ नहीं जो अंग्रेजों से लड़े थे। शैतानों आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने जा रहा हूं। अंग्रेजों का एजेंट कौन? आप समझें, आप समझें। ये किताब है तज़किरतुर रशीद, जिल्द अव्वल। ठीक है, आप ये किताब खरीद लें, और जब ये आप किताब खरीद लेंगे, अगर इसी प्रेस की होगी जो मैं पढ़ रहा हूं, तो इसमें सफ़े में बता दूंगा आपको, और सफ़े तो मैं दिखा ही चुका हूं। सफ़े नंबर ये वाला मैं 127 पढ़ रहा हूं, और पीछे वाले सफ़े भी मैं शायद आपको दिखा चुका हूं। देखिए सफ़ा नंबर 13 से शुरू है, ठीक है, सफ़ा नंबर 13, फिर सफ़ा नंबर 121, सफ़ा नंबर 113, सफ़ा नंबर 121, फिर सफ़ा नंबर मैं यहाँ 27 पे पढ़ रहा हूँ। ये देखिए 27। खैर, मैं आपको ये चीज बता दूं, मैं समझा इसलिए रहा हूं कि अंग्रेजों का हकीकत में एजेंट है कौन, अंग्रेजों का दलाल है कौन, अंग्रेजों की दल्ली जमात है कौन सी। देखिए, इसलिए मैं साफ साफ दिखा रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो जाए। कहते हैं, ना हम मुफसिदों के साथी। कभी दरियाफ्त हुआ कि तुमने सरकार के मुकाबले में हथियार उठाए? आप अपनी तस्बीह की तरफ इशारा करके फरमाते कि हमारा हथियार तो ये है। क्या तस्बीह? हमारा हथियार तो ये है, यानी अंग्रेजी हुकूमत को वो पूरी पूरी दलील पेश कर रहा है। ओ देव के बंदरो, ओ नज्द की नाजायज औलादो, ओ अशरफ थानवी की नापाक औलादो, तुम हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हो। जरा अपने घर की किताबें पढ़ो, समझे? अपने घर की किताबें पढ़ो। खैर, कभी हाकिम धमकाता कि हम तुमको पूरी सजा देंगे, आप फरमाते क्या मजाइका है, मगर तहकीक करके, मगर तहकीक करके। वो कह रहा है पहले तहकीक कर लो, हम बागियों के साथ नहीं थे, हम लड़ने वालों के साथ नहीं थे, अरे हम तो आप ही के साथ थे। देख लीजिए जनाब, कह रहा है तहकीक कर लो, हमने कभी जंग नहीं लड़ी, हम कभी बागियों के साथ ना थे, हम कभी लड़ने वालों के साथ ना थे। अरे सरकार, हम तो तुम्हारे ही साथ थे, इसकी पूरी वजाहत हो चुकी है, समझे? वो खुद ही कह रहा है कि तहकीक कर लो।
बहरहाल आगे की बात सुनो। एक मर्तबा हाकिम ने पूछा कि तुम्हारा पेशा क्या है? अरे यार ये तो बड़ी, बहरहाल तुम्हारा पेशा क्या है? आपने फरमाया कुछ भी नहीं मगर जमींदारी। गर्ज हाकिम ने हर चंद तहकीक किया और तफ्शीश में पूरी कोशिश सर्फ कर दी मगर कुछ साबित ना हुआ और हर बात का माकूल जवाब पाया। आखिर बरी किए गए और फैसला सुना दिया गया कि रशीद अहमद अंधा, रशीद अहमद गंदा, रशीद अहमद गंगोही रिहा किए गए। हजरत इमाम रब्बानी से एक मर्तबा किसी शख्स ने दरियाफ्त किया था कि आला हजरत ने तो आपसे वादा फरमाया था कि इत्मीनान रखो, मैं अरब रवाना होते वक्त तुमसे मिलकर जाऊंगा। बहरहाल ये आला हजरत हमारे आला हजरत नहीं, फिर समझा रहा हूँ, ये हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह को आला हजरत कहते हैं। समझे जनाब। अब मैं आपको यहाँ पूरी हकीकत वाज़े कर चुका हूँ कि मौलवी रशीद अहमद गंगोही या इसके किसी टीम वाले, ये जितने भी बदबख्त थे, ये सब के सब अंग्रेजों के पालतू पिल्ले थे, अंग्रेजों के एजेंट थे, अंग्रेजों के दलाल थे। यही वो शैतान हैं जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की। इसीलिए इन शैतानों को अंग्रेजी हुकूमत से इतनी सरपरस्ती है। अंग्रेजी हुकूमत वहाबियों का नाम भी अहले हदीस रखवा देता है। इन शैतानों को 600 रुपये महनामा देता है। बहरहाल रशीद अहमद गंगोही खुद कहता है कि मैं कभी उनके साथ नहीं था जिन्होंने तुमसे लड़ाई की। सारी वजाहत मैं कर चुका हूँ, पूरी बात मैं बता चुका हूँ। थोड़ा सा मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए, मेरा भी कुछ सुन लिया जाए। बहरहाल यहां से लास्ट में इन लोगों से सवाल जवाब किए गए, ये लास्ट निचोड़ आ जाता है। वहां कहता है एक जगह कि अंग्रेजी हुकूमत रहमदिल हुकूमत है, रहमदिल गवर्नमेंट है। दूसरी जगह कहता है कि मैं जब सरकार का फर्मा बरदार रहा हूं, मैं जब हकीकत में सरकार का फर्मा बरदार रहा हूं तो झूठे इल्जामों से मेरा बाल भी बीका नहीं होगा। और फिर आगे कहता था कि सरकार मालिक है, जो चाहे करे, सरकार मालिक है। वाह वाह क्या बात है, क्या बोलूं यार। रशीद अहमद गंगोही तूने तो कमाल कर दिया, तूने तो कमाल कर दिया। बहरहाल ओ नजदीकी नाजायज औलादो, इस तरह की गुफ्तगू मैं पहले भी करके डाल चुका हूँ और तुम्हारे रसादी फसादी शैतान को मैंने इसी पर पकड़ा था, इसी पर जकड़ा था। और वो दिन है और आज का दिन है, रसादी फसादी मुझसे बात करने के लिए कभी राजी नहीं होता और मेरा कभी नाम सुन ले तो पागलपन के दौरे पड़ जाते हैं। खैर, आप हमारे ऊपर इल्जाम लगाना बंद करो शैतानों। यहां तुम्हारे बाप खुद ही कह रहे हैं कि हम अंग्रेजों के पालतू पिल्ले हैं, हम अंग्रेजों के एजेंट हैं। इसीलिए तो तुमको 600 रुपये महनामा दिया जाता था। किताब का नाम मकालिमुत सदरैन, तुमने वो किताब छपानी बंद क्यों की? क्योंकि उसमें तुम्हारी चोरी पकड़ी जाती थी, उसमें तुम्हारी चोरी पकड़ी जाती थी। और ये किताब भी शायद तुम छपवाना बंद कर दो, कोई पता नहीं तुम्हारा। तुमने तकबीरतुल ईमान की इबारतों में रद्दो बदल किया, उसकी इबारतें चेंज की। बहरहाल अब तुमने हिफ्जुल ईमान की इबारत को भी चेंज कर डाला। अरे कितना बदलोगे तुम, खुद बदलो कमीनो। इबारत चेंज करने से तुम्हारा कुफ्र नहीं बदलेगा। तौबा करो, तौबा, तौबा करो, तौबा, समझे, तौबा करो। मगर मैं कहता हूँ कि तुमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की हैं, तुम्हारी तौबा भी काबिल कबूल नहीं है और तुमको तौबा की तौफीक होगी भी नहीं। और मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो सीधे साधे भोले भाले मुसलमान हैं, जो इन शैतानों में धोखे में हैं, बस वो अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने ईमान को बचाएं। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस चैनल को वफादार रसूल सब्सक्राइब करें, नूर हसन रजवी नेटवर्क। इस ऑडियो को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अंग्रेजी हुकूमत का दल्ला कौन है, अंग्रेजी हुकूमत का एजेंट कौन है, अंग्रेजों की दलाली कौन करता था, ये आप तमाम हजरात को इल्म हो जाए, पता लग जाए।
جس کو چاہیے میں تمام صفحوں کے وال پیپر کھینچ کے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔